U prošloj epizodi smo učili kako da napravimo mapu. U današnjoj epizodi ćemo da naučimo kako da nađemo lokaciju na kojoj se nalazimo u toj mapi. Naravno, kao što smo rekli, mapu možete da napravite na Kaltopovu i to ste do sada trebali da uradite. Od današnjih pribora bit će vam potreban kompas i također će vam mnogo olakšati posao ovaj lenjer, odnosno protraktor koji se služi za navigaciju. Danas ćemo da govorimo o jednoj jednostavnoj tehnici koja se zove resekcija ili triangulacija. Šta to podrazumeva? Kada se nalazite negdje u prostoru kao što je ovaj danas ovdje, vi uvijek gledate da nađete neke dominantne tačke, bilo da su to prirodne tačke ili da su to stvari koje je čovjek napravio. U današnjem konkretnom slučaju mi smo izabrali ovaj teren upravo iz tog razloga, zato što imamo mešavinu i prirodnih tačaka i onih koje je čovjek napravio. Pa da krenemo od samog početka. Iza mene se nalazi Bukovac. To je naravno naseljeno mesto. I u daljini Bukovca možete da primetite da postoji crkva. Ono što je veoma bitno u naseljenim mestima jeste da možete uvijek da se orijentišete pomoću verskih objekata. Same crkve su mnogo duže tu nego što su mape štampane. One su tu već duže vreme i samim tim su ucrtane na svim kartama, za razliku od recimo nekih novih građevina koje mogu da budu visoke i dominantne, ali veoma verovatno da neće biti ucrtane u kartama. Također, ona su dobra markacija za urbanu navigaciju i orijentisanje, ali o tome ćemo u jednoj od narednih epizoda. Pa da nastavimo dalje. Pored crkve ovdje vidimo jedan toranj koji je naravno napravio čovjek, ali koji je toliko visok i dominantan. Naravno radi se o TV tornju kod Norceva na Fruškoj gori i koji se vidi iz manje više cijele Vojvodine. To su dve markacije koje nam služe da odrede našu tačku na kojoj se nalazimo. Kako će to da izgleda u praksi? Hajde da vidimo sada. Za ovakav vid određivanja vaše lokacije vam ne treba mnogo. Potreban vam je kompas, naravno tu je karta koju smo pravili prošli put, odnosno više njih. One su u ovoj zip kesi koja ih štiti od vlage i imamo ovu stvar koja je u suštini lenjer, odnosno takozvani protraktor koji već u sebi, ne znam koliko možete da vidite, ali ima razmeru za mape koje generalno se koristi, znači to je 1:25, 1:250.000, 1:50.000, 1:10.000 itd. Meni konkretno ovaj protraktor znači zato što ima 1:24.000, a sada ću vam objasniti zašto. Naime, ovaj kompas koji je po meni veoma dobar i koji predstavlja, rekao bih, kopiju Sunto kompasa, jeste veoma dobar u svim aspektima, osim u jednom. On ovdje ima razmjeru 1:24.000. To je naravno za ove preciznije razmere. Ovo ima standardnu 1:50.000. Ne znam koliko možete da vidite. I znači imamo razmjeru 1:50.000 i 1:24.000. Mi u Europi koristimo 1:25.000, što je naravno duplo manje od 1:50.000, što je logično. Međutim, ovo je više napravljeno za američko tržište, s obzirom da imaju različite jedinice po kojoj mere distancu. Naravno, to neće biti toliki problem, ali to je još jedna stvar koju moramo da uzmemo u obzir, jer na 1000 metara pravimo razliku od 40 metara, upravo u razlici 1:25 i 1:24.000. Čisto još jedna stvar koju treba da ubacimo u našu računicu kada planiramo naše kretanje, ali o tome u sljedećoj epizodi. Ovo jeste jedan veoma jednostavan metod uz kog možete uvijek da nađete mjesto na kom se nalazite, naravno ako imate i štampanu kartu. Kao što smo rekli u prethodnoj epizodi, ove karte su načinjene uz pomoć Kaltopa aplikacije, potpuno je besplatna, možete da konfigurišete karte kakve vama odgovaraju, naravno da se igrate i sa bojama i svašta nešto. I mi ćemo koristiti ovu s obzirom da ima ove upečatljive boje. Pored toga, ona ima neke lokacije koje su vidljive na samoj karti. Dakle, one su već predefinisane, odnosno obeležene. Ispred nas se nalazi Bukovac. I ne znam koliko možete da vidite, ali tu iza ovog grma se nalazi crkva. To će nam biti prvi orijentir. Dakle, da se vratimo na kartu. Prva stvar koju ćemo raditi jeste da oseverimo kartu. Šta to znači? To znači da je potrebno da kartu okrenemo ka severu. Naravno, koristit ćemo kompas i on nam pokazuje da je sever u tom pravcu, samim tim karta će isto ići u tom pravcu.
Ovdje možete da vidite takozvanu magnetnu deklinaciju. Šta to predstavlja? To predstavlja razliku između magnetnog severa koji pokazuje ovaj kompas i severa na karti. Dakle, oni nisu isti i magnetni sever se stalno pomera. Zato je bitno da imate kartu koja je novijeg datuma, odnosno novijeg perioda, kako bi vaši podaci bili što tačniji i sama navigacija što preciznija. Hajdemo dalje. Nakon što smo oseverili kartu, mi ćemo sada da tražimo azimut. Dakle, mi u ovom pravcu napred vidimo tu crkvu. Sada ne znam koliko možete da vidite, ali ona se nalazi tačno iznad ovog grma. I šta ćemo sada da uradimo? Mi ćemo da uperimo ovaj kompas ka njoj. Ovdje postoji jedan mali ovaj prolaz koji možete da vidite i sa njim treba da nanišanimo tu crkvu. Pronađena. Sada ćemo malo da sklopimo ovo gledalo pod uglom od 45 stepeni i možemo da vidimo da je to malo drugačije u odnosu na sam sever, odnosno da se ovo nalazi na nekih 350 stepeni. Znači gotovo identično u pravcu severa, ali postoji razlika. Sada, kada znamo da je 350 stepeni u odnosu na sever, mi ćemo da pravimo kontraazimut. Šta to znači? To znači da ćemo iz pravca ove lokacije, odnosno ove crkve, da tražimo azimut, odnosno da računamo azimut kao da se nalazimo tamo. Kako to radimo? To radimo tako što imali smo, dakle, vrednost koju smo izmjerili sa naše tačke i postoji jedna formula, a to je ako imate manje od 180 stepeni, dodajete 180 stepeni, ako imate više od 180 stepeni, onda oduzimate 180 stepeni. Zvuči konfuzno, ali hajde da vam pokažem kako to izgleda u praksi. Dakle, protraktor se kondenzovao od jutarnje rose. Dakle, mi znamo da je ta crkva ovdje. I ukoliko stavimo kompas na to mjesto i znamo da je sever gore, recimo ovako, i zato vam može da vam služi ovaj protraktor pre svega kao nišan, a zatim i kao lenjer, naravno i podloga. Sada kada stavimo ovdje kompas, mi ćemo sada vidjeti da pravac u kom se nalazimo jeste malo različit i možemo na osnovu ovog protraktora već odmah da nađemo pravac u kom treba da povučemo liniju, odnosno da nacrtamo. Dakle, rekli smo da je 350 stepeni, kada oduzmemo od 350 stepeni 180, ostaje nam nekih 170 koje možemo da vidimo ovdje. Sada neću da koristim olovku da ne bih poremetio magnet, ali možete da vidite da je ovdje kontra od severa ova mala kvačica kroz koju ćemo sada da nacrtamo jednu liniju. To možemo da uradimo ovako. To je tu, s obzirom da je crkva ovdje. Sada ćemo da nacrtamo liniju. Naravno, gledajte uvijek da se karta ne pomera. U navigaciji greške će uvijek da postoje i stoga je to veoma bitno da praktikujete, odnosno da tu veštinu često koristite, s obzirom da je veština kod koje ima mnogo stvari i mnogo grešaka je veoma lako napraviti. Ovo će nam biti dovoljno. Sljedeća lokacija koju ćemo da gledamo jeste ovaj TV toranj koji se nalazi ovdje. On je vidljiv iz dobrog dijela Vojvodine, tako da predstavlja idealan orijentir. Naravno, procedura je ista. Sada ćemo da vidimo u kom pravcu se on nalazi. On je na nekih 220 stepeni, što znači da je iznad 180, što znači da ćemo mi da oduzimamo tu vrednost i to nas ostavlja sa nekih 40 stepeni. Dakle, mi na mapi znamo da se on nalazi ovdje i pravac nam jeste dobar, što dalje implicira da sa ove tačke mi treba da nađemo 40 stepeni.
Stavi sever tamo. Sada ćemo ovo opet da rotiramo. Kada je sever tu, 40 stepeni u ovom pravcu i mi ćemo s pomoć protraktora da to nanišanimo. To je dakle ovaj pravac. Ajde još jednom da izmerimo. To je ovdje i tu nam je 40 stepeni u ovom pravcu. Da, to je 40, dakle ovaj protraktor nam ne mrda. Sada samo stavimo kompas da bi ucrtali prvu liniju. I tako ćemo da nastavimo dalje. Što nas dovodi do ove tačke ovdje? Koliko je ona tačna? Sada ćemo da vidimo. Naravno, treba nam i treći orijentir i naravno što imate više orijentira, to bolje. Mi kao treći orijentir ćemo da uzmemo ovo brdo koje se nalazi ovdje i za koje znamo da se zove Beljevo. S obzirom da je ono u ovom pravcu, to je ovo brdo ovdje. Procedura je ista. Dakle, gađamo azimut koji je u ovom slučaju 280. Da, 280, što znači da je više od 180, što znači da iz pravca Beljeva trebamo da stavimo azimut koji je 100 stepeni. Vraćamo magnet na sever, 100 stepeni je ovdje. Možemo to tačno da odredimo ovako, s pomoć protraktora. 100 stepeni, Beljevo. Tu smo. 100. I to nas dovodi u trougao greške, odnosno da li se mi nalazimo tu. Naravno, nikad nećete biti 100% sigurni, ali onda možemo da pristupimo drugoj stvari, a to je gledanje, odnosno čitanje karte. Naravno, Beljevo je ovdje označeno kao vrh i možemo da vidimo da ovdje postoje dve boje koje su dominantne. Jedna koja je bela, odnosno svetlija boja i ova tamnija, plava boja koja predstavlja šumu. Mi se nalazimo na terenu koji je prilično ogoljen, što znači da se mi nalazimo negdje u ovom belom prostoru. To se podudara sa našim proračunom, odnosno da se nalazimo negdje unutar ovog trougla. Sa druge strane, došli smo ovim putem i vidimo da se ovdje put odvaja i da on ide na ovu stranu, što se podudara sa našom lokacijom. Sa druge strane, ovdje imamo jedan put koji je ucrtan i koji se račava sa ove tačke. Dakle, mi imamo jedan put koji vodi tamo ka naselju i on se podudara sa ovom distancom. Sa druge strane, ovdje postoji put koji ide dole. I mi na osnovu toga možemo da zaključimo da se nalazimo u ovoj tački, što bi bio i neki centar ovog trougla. Naravno, vi treba da uračunate mnoge faktore u ovu kalkulaciju. Rekli smo već na početku da postoji razlika između ovog kompasa i ove karte, odnosno da on pokazuje 1:24.000, dok ova karta pokazuje 1:25.000. To je razmjera, odnosno razlika u razmjeri koja se prikazuje na terenu. Sa druge strane, uvijek postoji taj faktor da ćete malo da pomerite kartu, zato je idealno da budete dole na zemlji i da sa zemlje hvatate azimut. Naravno, u pravim uslovima to je teško izvodljivo, jer ukoliko se nalazite u nekoj, da kažem, provaliji, odnosno u nekoj nizi ili dolini, vi teško da možete sa samog poda, odnosno sa samog tla da tražite dominantne lokacije. To ćete naravno tražiti stojeći i onda postoji ta razlika u prenosu sa visine dole na sam pod. Samim tim, navigacija nije laka veština. Ona nije nešto što može da se nauči preko nekog kursa ili online. Vi za navigaciju morate da izađete na teren
i da napravite mnogo ovakvih grešaka i samim tim da popravljate, odnosno da ispravljate te greške i da taj procenat ili promil greške smanjite na najniži mogući stepen. Ovo je jedna od mnogih tehnika sa kojom možete da nađete vašu lokaciju i koja je veoma prosta. Naravno, postoje i neke druge, mnogo brže, ali isto i komplikovanije tehnike koje zahtevaju već neko određeno znanje iz navigacije. Mi krećemo od osnova, a ove naprednije tehnike ćemo naravno obrađivati vremenom. Samo poenta ove epizode jeste da izađete napolje, da uživate u ovom lepom vremenu i da naučite neku novu veštinu koja može da vama ili nekome drugom spasi život. Kao što ste vidjeli, uopšte nije komplikovano, bukvalno smo našli orijentaciju kroz nekoliko minuta i samim tim hipotetički možemo da nastavimo naše putovanje i naše kretanje. Upravo o tome ćemo govoriti u sljedećoj epizodi, odnosno neki od načina na koje možete da se krećete u šumi. Naravno, to ćemo da radimo ovdje jer ovo je idealna lokacija za učenje navigacije i kretat ćemo se do nekog od ovih orijentira. Kako to sve izgleda vidjet ćete u sljedećoj epizodi. Do tada učite nove veštine, naravno učite navigaciju jer je veoma bitna veština i veoma često će vam trebati, jer kada GPS otkaže i moderne tehnologije, uvijek se vraćamo dobrom staru papiru i olovci. To je bilo sve za ovu epizodu, mi se vidimo u sljedećoj i do tada ostanite operativni. I za sam kraj savjet dana, a to je čitajte knjige. Kada ste posljednji put pročitali knjigu u fizičkom obliku? Ne mislim na one PDF i EPUB, već knjigu koju ste držali u rukama.